Go. Okay, let's start for prayer. Heavenly Father, our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And not bring us to the test, but deliver us from evil. Good morning, grade 1 pupils. Good morning, Ma'am Tita. So, before you sit down, just arrange your chairs and pick up the pieces and throw it to the basket. None, Ma'am. Are you all done? Yes, Okay, you Ma'am. may now sit down. So, before we start, let's check our attendance. Once I call your name, just say present mom. Okay? Yes, Ma'am. Okay. Bonita Arian, Present, Ma'am. Regine Arcos, Present, Ma'am. Blessing Laro, Present, Ma'am. Richard Reyes. Ma'am. Okay, very good that all of you are here. So now before we proceed to our new lesson, I want you to know our classroom rules. Makinig yan. Okay, number 1, listen carefully. Number 2, raise your hand to speak. Number 3, respect each other. Number 4, participate. And number 5, don't make noise. So dapat makinig tayo at kung gusto niyong sumagot, itaas lang ang isang kamay. At pangatlo, maging marespeto at mag-participate at bawal maingay. Naintindihan ba? Yes, Ma'am. Okay. So ngayon, bago tayo pumasok sa bagong talakayan, sino ba dito ang nakakaalala sa ating tinalakay kahapon? Okay, Blessing? Ano po, Ma'am? About numbers po. Yes. Our topic last meeting was all about numbers. So numbers is a mathematical object used to count, measure, and level. So Arcos, do you have any example of numbers? Yes, Ma'am. Okay, what? Like 1. Yes, another. Aryan. Ma'am. Yes, Richard. Dali, ma'am. Okay, very good. Naminaw dito sa hapon no kung sa atong yun sa mandi, Tapit. tapit. Very good. So, this is the numbers. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano mga anak, Ma'am? Yes. So, pasabot, mo ni mga manok. 6 daw sila kabuo ng manok. 6, 10. Napabago. Napod bago, napod lagi. Ma'am. Yes, Richard. Okay, ma'am. Yes, pwede rin siya. Balik kayo ka ha? Yes, ma'am. Okay, very good. So, karon bago na magsugod na akong video dili, gusto ko maminaw ko sa ato ang video nga i-present. Kaya pag-upload niya, nakapagtaon ka ng wait lang ha. Okay, maminaw ha. Yes, Ma'am. Ayaw na yan, te. Di ba kita dili? Siyempre na din. Go. Ano, may
Okay. Did you like the video? Yes, ma'am. How about you, Blessy? Did you like the video? Yes, See? So, part with the video, what do you observe? Okay, Aryan, what do you observe? Yung mga penguins, ma'am, kaya nakadaig sila, nakadaig. Yes, nagdadaghan. So, nana mo may idea kung saan ako ang topic karon? Okay. So, our topic today is all about Penguin. Number. no. It's all about visualizing in us to one-digit numbers. So before we proceed, I want you to meet our learning objectives. Okay, basahon ni mga atong learning objectives ha. Dapat maminaw mo para makabalo mo kung sa katuang flow sa atong lesson karon. Okay, our objective is at the end of the lesson, the student should be able to define what is addition, B, add to one-digit number with sum of, and C, tell the importance of adding to one-digit numbers. Okay, so let's proceed. Okay, before we proceed to our new topic, so I want you to all know what is addition. So addition is the action or process of adding something to something else. Like kanina sa penguin, no? Ang mama daw niya nangitaon siya ang mga anak. Kung gusto daw niya, tabangan daw niya siya mag-ihap. Kung pinakabuok daw niya ang mga penguins, baby penguins. So as you can see, pinatos nakabutan Arcos, Ano, ma'am? 10? 10. 10 ba, Ayan? 6, ma'am. Huwag ka nang ginawa yan. Ma'am, kung ano yung sagot ko ng penguin, ma'am, i-add-add. Ang mong tapos. Pero, ma'am, kung pa kayo. Ang sama. Pero, ma'am, kita ko kayo namin itong iyan na tinahan tapos ang manahan ko penguin sa gamay. Oo, mga kuan tatong marunong Mga babies nga po, mga penguin. Pero total ganina 11 penguins dito sila. Ay, nadubakan na Tama ako. po. Ay, natama si Arcos. Pero tama daw. So next. So as you can see, in addition, you have kung sila itawag sa kuan, mga number na atong i-add. Pag i-add natin sila, I-plus, addition. oh, addition na siya. Pero pag puntahe karon Plus. oh, puntahe karon 3 plus 2 kasi ganina. Kung tawag sa number na 3 o 2. Addends. Yes, correct. Lassi. That we call addend. Sa answer, kung sa may tawag ana. Sum. Yes, very good. Pag ang duha ka number pag-i-add, ang tawag sa ila is addend. Ang answer nila, mauna siya ang Sum. Di man ana ha? Kaya niya, mangutan ako. So now, I have here a picture. Okay. Isa may gusto ko answer. Sino siya? Ay, sa ba din ang pan? Okay, Blessy. Blessy, according to the picture, ano sa pinakita niyo mo? Lollipop, ma'am. Mukha ka gani, Blessy? Oo, Mukha? Ganun gani. Oo. Pero mali ka po. Color na lollipop, ma'am. 5 ka buo. Sige daw, ano 5 man? Ihapon daw na to. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. So, in first picture, naatay 5 ka lollipop. Ang ikaduha nga picture, Richard. Listen kayo si Richard. Uy, pila ka niya, unsa man ni Richard nasa picture Richard? Lollipop mo. Oh, nakakaon ka ni Richard? Oo, ma'am. Bumalik sa akin. Oh, nagabay ka sa tindahan. Yes. So, pila ka ni kabok ka lollipop Richard? 1, 2, 3, ma'am. Oo, tulo ka lollipop. So karon, imo ni Blessy ganina, sa una ka picture na ano 5 ka lollipop. Unya ingon to sa inyo ni Richard sa ikaduha nga picture na ano tulo. So kung atong i-combine, diba addition ang atong topic karon? Yes, ma'am. So adding to one digit number. So karon kung ato na silang i-plus, pila naman na sila kabuo? Ma'am, Isa, ha? Isa ikaw ako. Ayaw pagkuan.
mama. Otso, nga naman otso. Sige daw, ang kamot daw, pag-ihap daw, ipatubang daw sa kanil, patanawan daw. Anak si Anne. Sige daw. Yung mga ni, tapos Oo. tulungan ni. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang otso. Tama ba? Opo. Okay, very good si Arcos. Ano kayo namin nabig sila, no? Ma'am, Gusto man? sobra po. Igutom naman ka. Ako mabursos. Ha? Ako mabursos. Sige lang, kaya kapit naman ka mo man. This is nakakaroon. So ngayon, kukuha kayo ng papel. At gusto ko magpaunahan kayo sa pagsagot. Ibibigay ko sa inyo ang mga katanungan at paunahan kayo sa pagsagot. Okay? Ready na? Ma'am. Leslie o okay, number 1. 5 plus 5. Okay, Aryan. Pila Aryan? 10. 10 ano 10 man? Kaya 5 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Okay, next number. 6 plus 3. Ma'am. Okay, Richard. Pila ito ba, Richard? Unong, ma'am, unong. Unong? Ano man, unong? Unong ba? Mali! Mama. Ako ang mali, ma'am. 9. 9? Oo, ma'am. Baliktad ka din lang suwat ko. Ay, okay. Okay, tama si Richard. 9. Ipakita, Richard, anong 9 man? Pwede, 1, ma'am. Anak, ma'am. Size. Iplasa ka ng todo. Ano? Mahimo na. Size. 7, 8, 9. Oh, very good. 9. 9. Oo, 9. Okay, next. The last one. 8. 9 plus 1. Okay, Blessy. 10, ma'am. Okay, nasa 10 man, Blessy. Kaya 9 ko naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakaialam ko ng 1. Ako na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good si Blessy. So, pero kung itawa ka ng tanan, tagaan na to o clap ang atong sarili. Kabalo ba po sa kuan? Macdo clap. Ma'am. Okay, yan ha, ang Macdo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beat. Love ko to. Okay. Sige, magtindog ka tanan. Okay, 1, 2, ready, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love ko to. Okay, very good. Okay, for now, may mga katanungan ako. So, bakit importante na alam natin ang addiction? Kaya, Arcos? Kung ano, ma'am, para matigang kita mag-ihap ng tibok. Okay, very good. Kuan kali sa bambam yan pag igit yang tagaan ni Lolo mo tagaan sa ako ni Lola na tibok ko yan ya agaw yang palay yung sabi ko. Okay, another one. Very good, Arcos. Another answer? Ma'am. Okay, Blessy. Pag bumalit kita ma'am tapos kuan pag pinatanan yung ipalit na ako. Okay, very good. Ma'am. Ikaw, Richard. Juan, maglanilo na dapat kung matigang ko mag-plus-plus kahit para sa pagsungaw ko na doon, gawa ka kami ng ano. Lalo pa tatay, sisko ka mo, kaya na kuya, lalo kuya Otso. Sa kumanyabilin. Yes. Tapos dapat ko magtigang mag-iya para kung din pati man na kung daw pinaya putang. Yes. Tama. Karon, kay bata pa man mo, ang hindi balaan lang, importante nga makabalo ka, kay para pagtubuon ka, natin ato makabalo ka pilay sukli, pilay madugang. Pero, sa tigro na dapat makabalo din ka, at pupuhon, pagbudag ko na
ay may pagbit na kabalong mubasa kaysa di na kabalong mag-ihap. Pero mas importante na makabalong na mo ihap. Kaya kabalo na mo kwarta, muna-muna mag-matter karon. Diba? Oo, ma'am, kay kuhan kung di makasakan sa kwarto, wala ka mag-ingat. Oo, malugi, ihapon ka. Diba? Kaya pagdadako nato natin mga kinahanglan nato na needs. Yung mga wants na kung nga nato paliton. Is kabalo ka mag-plus. Understood? Yes, Oo, ma'am. ma'am. Okay. So now, I have here an assessment. I want you to answer from this questionnaire. Okay? I will just give you 10 minutes to answer. Okay, the instruction is, nabasa man ninyo sa kuwan, no? Sa ato ang papel, and ang direction is, give the correct answer of the following situation. Tapos ka, ma'am. Tapos na? Tapos na, ma'am. Okay. Pass it forward. Basic. Ilugan siya sa class. Bago patapos. Mga wheel chart. Namin class ni Maria, sigurado mo na yan. Hana? Tapos na, ma'am. Good. So now, before you go home, I have here assignment. Ipasa ninyo yung mga. I-copy ninyo sa ato ang mathematic notebook. Ay, no, mathematic notebook. Isang mamit na nato. Yes, Ano ba? basta na siya. Kwarta na isa. Topic. Oo, about kwarta. Find some. Okay, Kahit ano mo ba? yan, ma'am. Ha? Kahit mo tam. So, kuan, ako ang mathematic notebook picture. Okay, are you done? Yes, ma'am. Mama. Finish. Very good. Madam Blessing, Yes, ma'am. goodbye, class.